Dalam part video ni saya nak jawab beberapa soalan yang saya dapat daripada Facebook. Saya ucapkan terima kasih kerana ada banyak engagement, banyak share dan ramai orang ambil masa untuk tanya saya dalam Facebook. Saya minta maaf if I cannot answer all the question tonight. I'll try to do my best. Saya dah pilih question-question yang saya rasa paling penting untuk saya jawab malam ni. Ada soalan-soalan lain, insya-Allah saya akan cuba jawab hari-hari lain. Again, my apologies. Soalan pertama yang saya beri minat dah jawab malam ni adalah soalan daripada Ahmad Nizwan Mazlan. Okey, saya nak baca sikit dekat skrin ya. Ibu bapa saya masing-masing berumur 76, 80 tahun, ada sakit kencing manis, perlu atau tidak dapatkan vaksin? Yani, my answer to you is yes. Absolutely Nizwan, definitely Nizwan, you must go for vaccination. As I said, mak ayah you adalah antara orang yang paling banyak manfaat untuk dapat vaksin, dan kebetulan mak ayah macam kita, macam you tu adalah orang yang paling tinggi risiko untuk komplikasi, na'udzubillah, kalau kena COVID infection. So my answer is unequivocally yes, and yes for any vaccine, Pfizer, Sinovac or AstraZeneca, for the question that you posed to me. Second question daripada Alif Daniel. Ramai orang yang sudah mengambil suntikan vaksin menyarankan untuk menyediakan Panadol untuk kurangkan kesan sampingan suntikan. Boleh saya tahu apakah Panadol itu benar-benar membantu? The answer is yes. I think Panadol will help. Okay, because the most common side effect of the vaccination is aches and pain. Tempat injection tu sakit-sakit sengal-sengal sikit, demam, kadang-kadang rasa seram sejuk, kadang-kadang sakit-sakit otot dan sakit-sakit badan. Semua simptom tu boleh dirawat dengan Panadol. Saya cadangkan personally, kalau nak boleh makan Panadol 2 biji sebelum pergi vaccination. Lepas tu sambung maybe every 8 hours for the first 24 hours, makan 2 biji Panadol, lepas 8 jam, lepas tu makan lagi lepas 8 jam, lepas tu mungkin berhenti. Tapi perlu faham ya, lagi muda patient tu, lagi tinggi kebarangkalian untuk kena side effect yang mild, yang fever, yang muscle aches and pain. Lagi tua umur tu, lagi kurang side effect dia. Jelas. Okay, European Society of Medicine jelas dia punya yellow card dia. Yellow card ni simptom yang kita raise masa buat vaccination. Most of the yellow card for mild side effect is relatively for younger people. So yes, you can take Panadol, that's not the problem. But reminder is, kalau ada makan ubat-ubat untuk kencing manis, darah tinggi atau sakit buah pinggang, semua ubat-ubatan untuk penyakit kronik mesti disambung sampai hari dan selepas hari vaccination. Jangan berhenti mana-mana ubat unless doctor ask you to stop the medicine, and take Panadol only. Jangan dengar cakap orang vaksin boleh menjadikan darah beku, ambil ubat cair darah ekstra sebelum vaccination. Itu perkara-perkara yang karut, jangan dengar. Panadol is okay, but do not take any other pain relief medication if possible. Just stick with Panadol, is quite safe. Now the next question is from Luke Chi Wei, Andy Luck. Hi, may I ask doctor advice on COVID-19 vaccination? Can I go for it? Any brand will do or careful selection? Such as AstraZeneca, which reportedly has caused blood clot, any impact on my heart? Appreciate your advice. So Andy, yes, Andy, any vaccine suitable for you. Okay, orang yang pernah kena serangan jantung, orang yang pernah kena stroke ni, dia ada darah beku dalam saluran darah arteri, dalam saluran darah yang supply blood to the heart or to the stroke. Darah beku tu berlainan dengan darah beku side effect yang kita baca pasal AstraZeneca. AstraZeneca incidence of blood clot is only 4 in 1 million. 1 dalam 200,000 orang patient yang ambil vaksin AstraZeneca ni kemungkinan boleh dapat darah beku. Tetapi darah beku dia, mekanisme dia sangat berlainan dengan darah beku masa serangan jantung atau stroke. Jadi tak ada kaitan. Jadi if you qualify for AstraZeneca vaccine, so in my opinion, those who will benefit the most from AstraZeneca vaccine is above 50 to 60, especially with chronic illness. Okay, so you should consider taking the AstraZeneca vaccine. And having a blood clot in your heart or previous heart attack or stroke does not mean that the risk of you having a blood clot from AstraZeneca is higher. Pernah kena darah beku dekat jantung, pernah kena darah beku dekat otak menyebabkan stroke, tak bermakna resiko engkau untuk kena darah beku daripada AstraZeneca vaksin lebih tinggi pada orang lain. It's completely not related altogether. Okay. Soalan daripada Fauziah Mak Saleh.
Why kids below 12 are not compulsory for vaccination? Are they more vulnerable than adult? Okay. Soalan ni susah nak jawab, tapi jawapan dia ada. Kenapa budak-budak umur 18 tahun tak diberi vaksin, tak digalakkan vaksin? Bukankah dia orang lagi vulnerable population? Okay, the answer is yes. Generally below 18, below 12 are more vulnerable population for medical illness in general, but not in COVID-19. Research and data for around the world have shown consistently that children below 18 years old tend not to get COVID infection, below 18, they're less likely to get COVID infection. Dan kalau diorang dapat pun, kemungkinan diorang dapat kategori 4 dan kategori 5, maknanya kategori yang serius kan. Hari tu dah beritahu kan, COVID ada kategori 1, kategori kedua, kategori ketiga, kategori keempat, kategori kelima. Kategori keempat, kategori kelima adalah critical, perlukan oksigen dan multi organ failure. Kurang resiko budak-budak kalau diorang kena pun COVID-19 akan pergi kategori keempat, kategori kelima. Bukan tak ada budak-budak dah meninggal, ada kanak-kanak meninggal sebab COVID, tapi benda tu jarang berlaku. Yang tu sebab pertama kita tak galakkan below 18 untuk dapat COVID vaccination, except for Pfizer, because has been proven in United States. Nombor dua ni, bila kita buat apa-apa ubat, bila kita cipta apa-apa vaksin, when we do any design of treatment, we always test this in adult first. Kalau kita cipta apa-apa ubat, kita akan bagi orang dewasa dulu. Kalau nampak orang dewasa tu okey, kita akan bagi younger adult, maknanya daripada 12 hingga 18 tahun contohnya. Kalau dia orang okey, baru kita buat trial itu, baru kita buat ujian tu kepada kanak-kanak. Paling akhir kita buat ujian untuk orang yang mengandung ataupun breastfeeding. Okay, so these are the sequence, the normal sequence of any drug and vaccine development. We will not test this in kids, we will not test this in pregnant women, we will try the normal adult first. So these are the two reasons why COVID-19 vaccination in Malaysia to date is recommended for above 18 years old. Tapi kalau ikut data dekat US, Pfizer has tested their vaccination for between 12 to 15 years old. So for Pfizer, yes, in overseas, but not in Malaysia as yet. For the reason why I have just explained to you. Okay? Soalan berikutnya, sejauh manakah keberkesanan vaksin ini selepas mengambil suntikan dos pertama dan kedua? Okay. The question is very interesting. What is the efficacy of the first and the second dose of vaccination? Okay. The answer is yes, they are very effective. Okay, diambil masa 2 minggu. Lepas bagi suntikan vaksin ni, diambil masa 2 minggu for the body to mount appropriate reaction. Macam saya kata tadi, bila dia dapat gambar penyangak tu, dia ada masa untuk body produce antibody dengan vaksin. Jadi, the effectiveness of the first dose, kita akan nampak lepas 2 minggu. Okay, lebih kurang 60 to 70% efficacy to prevent serious infection. The efficacy increases markedly after the second dose. Bila dapat second dose, kita dah ajar kali kedua, betul tak? Kita nak hafal Quran, hafal sekali, ingat sikit. Kalau hafal 2 kali lagi banyak, betul tak? Sama dengan vaksin. Kita bagi first dose, kita ajar badan kita, ini penyangat, kita lawan. Lepas tu rehat 2 minggu. Kita hantar balik gambar penyangat tu, kita recognize balik mana body tu dah memang ngam, dah takkan lupa gambar penyangat. They will attack the coronavirus with all the might and fury. So I hope I answered that question. A different efficacy for different vaccine at different time interval. Different vaccine ni dia ada banyak efficacy dia berlainan dalam masa dose pertama kedua. Saya tak nak go in detail for the time being. Soalan daripada Tamizi Salim. Assalamualaikum, selamat raya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat raya. Saya nak tanya apa pendapat doktor tentang vaksin Sinovac, sesuaikah untuk saya sebagai pesakit doktor? Okay, so he is my patient. The answer is yes. You are above 40 years old or above 50 years old and you don't have any contraindication for the Sinovac, then you boleh ambil. That is not an issue. Yes, the answer is yes. The first available vaccine for you is probably the best vaccine. Saya rasa dah habis dah soalan ni. Ada banyak soalan lain yang saya tak boleh nak jawab malam ni. InsyaAllah saya akan jawab hari lain. Sekian, terima kasih. I thank you again for all the sharing and comments. Please keep it up and good night. Stay safe, Malaysia. Thank you.